Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garush, and first, for the news in English. Prime Minister Viktor Orban highlighted the necessity for stronger business relations between Hungary and Germany after talks with German Chancellor Angela Merkel in Sopron. There are no developments in sight that could disturb Hungarian-German ties, but there are some factors pressing for strengthened economic cooperation, said Orban. He added that the economy was in the focus of his talks and noted that Germany is Hungary's top investor and trade partner. The Chancellor thanked Hungary for the role it had played in the reunification of Germany. Angela Merkel said that the talks touched on the future of the European Union and the challenges it is about to face. The Chancellor agreed with the President-elect of the European Commission, Ursula von der Leyen, and insisted that member states of the European Union need unifying politics and a fresh start. After 30 years, we are rightly proud of our achievements in 1989, said President János Áder in his speech on Hungary's 20th of August national holiday at the oath-taking ceremony of military officers. Since 1989, many dreams such as democracy, a multi-party system, freedom of speech and accession to NATO and the European Union have come true, while others are yet to be fulfilled, as said Áder. 30 years ago, we planted the seed of freedom. In 1989, hope returned that Hungary would become the home of Hungarians again. It is also the responsibility of our military forces that Hungary stays the way King Stephen I dreamt it and the way it had been maintained for over 1,000 years, a free, strong, independent and European country, he added. The British Prime Minister asked for the removal of the Brexit backstop on Monday. Boris Johnson appealed to Donald Tusk in a letter asking that the parties commit themselves to finding an alternative solution until the end of the planned transitional period following the 31st of October. In a letter published by the British Prime Minister's office, Boris Johnson insisted that the backstop, that is the plan to ensure the Northern Irish border remains open after a no-deal Brexit, must be removed from the Brexit deal that Theresa May struck with the EU leaders. He thinks that the UK and the EU have previously considered alternative arrangements for policing the 499-kilometre-long Northern Irish border. Japan and South Korea have agreed to resolve their differences through dialogue regarding dispute over compensating the victims of forced labor, said Japan's Foreign Minister Taro Kono after talks held in Beijing with his South Korean counterpart Kang Kyung-hwa. The two countries have agreed to resolve their differences. That it is a legacy of the Japanese occupation of the Korean Peninsula between 1910 and 1945, said the Japanese diplomat. I believe that the simple fact that we are able to discuss this issue in these difficult times shows significant progress, told Taro Kono to journalists, adding that he wishes to stay in close contact with Seoul and continue with the dialogue. U.S. President Donald Trump confirmed that the government's much-awaited peace plan is likely to be presented after the Israeli elections in September. We'll probably wait for the Middle East peace plan to be presented after the Israeli elections, said Trump, adding that they can provide brief details in advance. The plan was originally unveiled in summer, but was postponed after Prime Minister Benjamin Netanyahu was unable to form a government after the April victory. On June the 22nd, the Trump government announced an economic plan of its $50 billion Middle Eastern peace plan, calling for a global investment fund to boost Palestine and the neighboring Arab states, and a $5 billion transport corridor for the West Bank, that is Judea and Samaria, and to connect the Gaza Strip. Israel has launched a number of attacks against Iranian targets in Syria and Iraq in recent weeks with the approval of the US and Russia. The London-based Arabic newspaper Asharak al-Awsat cited this as a Western diplomatic source. The Saudi-owned newspaper claims that Moscow and Washington approved attacks in order to ensure Israel's safety. According to the alleged agreement, Israel would not accept responsibility publicly for the attacks. A number of attacks targeting pro-Iranian Shiite militia positions in Iraq have been reported in recent weeks. The latest explosions were reported on Tuesday night at a military camp north of Baghdad. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in connection with the attack against the Iranian base that Iran does not have immunity anywhere. We will act, and currently are acting against them, wherever it is necessary, he declared. And finally, for the weather on Saturday, skies will be clear in the south and the southeast, while clouds might interrupt the sunshine in the north and the northwest of Hungary. Some rain can be expected in the Trans-Danubian region. The eastern winds will pick up in speed. Temperatures will be between 29 and 34 degrees Celsius. The hot weather continues on Sunday and the first half of the next week, with temperatures about 30 degrees Celsius, a lot of sunshine and scattered showers in the afternoons and clear and early evenings. The eastern winds will stay strong and become violent near the rainfalls. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbasch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Nach Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Stopron unterstrich Ministerpräsident Viktor Orban die Notwendigkeit einer Intensivierung der Geschäftsbeziehungen zwischen Ungarn und Deutschland. Es sind keine Entwicklungen in Sicht, die die ungarisch-deutschen Beziehungen stören, aber es gibt einige Faktoren, die eine Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit erforderlich machen, sagte Orban. Er fügte hinzu, dass die Wirtschaft im Mittelpunkt seiner Gespräche stehe und dass Deutschland Ungarns wichtigster Investor und Handelspartner sei. Die Bundeskanzlerin dankte Ungarn für seine Rolle bei der Wiedervereinigung Deutschlands. Angela Merkel sagte, dass die Gespräche die Zukunft der Europäischen Union und die Herausforderungen, denen sie sich stellen werden, berührten. Die Kanzlerin stimmte der gewählten Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen zu und bestand darauf, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine einheitliche Politik und einen Neuanfang brauchen. Nach 30 Jahren sind wir zu Recht stolz auf unsere Erfolge im neuen Jahr 1989, sagte Präsident János Áder in seiner Ansprache am 20. August in Ungarn anlässlich der Eideszeremonie der Militäroffiziere. Seit 1989 seien viele Träume wie Demokratie, Mehrparteiensystem, Redefreiheit und Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union in Erfüllung gegangen, während andere noch zu erfüllen seien, sagte Áder. Vor 30 Jahren haben wir den Samen der Freiheit gepflanzt. 1989 kehrte die Hoffnung zurück, dass Ungarn wieder zur Heimat der Ungarn werden würde. Es liegt auch in der Verantwortung unserer Streitkräfte, dass Ungarn so bleibt, wie es König Stephan I. geträumt hat und wie es seit über 1000 Jahren gepflegt wird, ein freies, starkes, unabhängiges und europäisches Land, fügte er hinzu. Der britische Premierminister forderte am Montag die Abschaffung des Brexit-Backstops. Boris Johnson appellierte in einem Brief an Donald Tusk und forderte die Parteien auf, bis zum Ende der geplanten Übergangszeit nach dem 31. Oktober eine alternative Lösung zu finden. In dem vom Büro des britischen Premierministers veröffentlichten Brief bestand Boris Johnson darauf, dass der Backstop, also ein Plan zur Sicherstellung der Öffnung der nordirischen Grenze nach einem Brexit ohne Abkommen, aus dem Brexit-Abkommen entfernt werden müsse, den Theresa May mit den EU-Staats- und Regierungschefs abgeschlossen habe. Er ist der Ansicht, dass Großbritannien und die EU zuvor alternative Vorkehrungen für die Überwachung der 499 Kilometer langen nordirischen Grenze getroffen haben. Japan und Südkorea haben vereinbart, ihre Differenzen durch einen Dialog über den Streit um die Entschädigung der Opfer von Zwangsarbeit beizulegen, sagte der japanische Außenminister Taro Kono nach Gesprächen in Peking mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Kang Kyung-hwa. Die beiden Länder haben vereinbart, ihre Differenzen zu lösen, die das Erbe der japanischen Besetzung der koreanischen Halbinsel zwischen 1910 und 1945 sind, sagte der japanische Diplomat. Ich glaube, dass die einfache Tatsache, dass wir dieses Thema in diesen schwierigen Zeiten diskutieren können, bedeutende Fortschritte bedeutet, sagte Taro Kono gegenüber Journalisten und fügte hinzu, dass er in engem Kontakt mit Seoul bleibt und den Dialog fortsetzen möchte. US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass der mit Spannung erwartete Friedensplan der Regierung voraussichtlich nach den israelischen Wahlen im September vorgelegt wird. Wir werden wahrscheinlich darauf warten, dass der Nahostfriedensplan nach den israelischen Wahlen vorgestellt wird, sagte Trump und fügte hinzu, dass sie kurze Details im Voraus bereits liefern können. Der Plan wurde ursprünglich im Sommer vorgestellt, aber verschoben, nachdem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach dem Aprilsieg keine Regierung bilden konnte. Am 22. Juni kündigte die Regierung Trump einen Wirtschaftsplan für ihren 50 Milliarden $, Friedensplan für den Nahen Osten, in dem ein globaler Investitionsfonds zur Ankurbelung Palästinas und der arabischen Nachbarstaaten sowie ein 5 Milliarden $ Transportkorridor für das Westjordanland, also Judäa und Samaria, gefordert wurden, und den Gazastreifen zu verbinden. Israel hat in den letzten Wochen mit Zustimmung der USA und Russlands eine Reihe von Angriffen auf iranische Ziele in Syrien und im Irak gestartet. Die in London ansässige arabische Zeitung Asharq al-Ashwat zitierte eine westliche diplomatische Quelle. Die saudische Zeitung behauptet, Moskau und Washington hätten die Angriffe genehmigt, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Gemäß der angeblichen Vereinbarung würde Israel keine öffentliche Verantwortung für die Angriffe übernehmen müssen. In den letzten Wochen wurden mehrere Angriffe und Positionen pro-iranischer schiitischer Milizen im Irak gemeldet. Die letzten Explosionen wurden am Dienstagabend in einem Militärlager nördlich von Bagdad gemeldet. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte im Zusammenhang mit dem Angriff auf die iranischen Basen, der Iran hat nirgendwo Immunität, wir werden gegen sie vorgehen und handeln derzeit, wo immer es nötig ist, erklärte er. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag ist der Himmel im Süden und Südosten klar, während Wolken den Sonnenschein im Norden und Nordwesten stören können. In der Region Transdanubien ist mit etwas Regen zu rechnen. Der Ostwind nimmt zu. Die Temperaturen liegen zwischen 29 und 34 Grad Celsius. Das heiße Wetter hält am Sonntag und in der ersten Hälfte der nächsten Woche mit Temperaturen über 30 Grad, viel Sonnenschein und vereinzelten Schauern am Nachmittag und frühen Abend an. Der Ostwind bleibt stark und wieder in der Nähe von Niederschlägen, sogar heftig. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com.
Le Premier ministre Viktor Orban a également évoqué la nécessité de renforcer les relations économiques entre la Hongrie et l'Allemagne après s'être entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel à Sopron lundi. Lors de la conférence de presse, le Premier ministre a déclaré « Nous ne voyons pas d'événements susceptibles de perturber les relations germano-hongroises, mais certains facteurs justifient le renforcement de la coopération économique. » Il a souligné que les questions économiques étaient au centre des négociations. L'Allemagne était le premier partenaire commercial et investisseur de la Hongrie. Lors de la conférence de presse, la chancelière a remercié de nouveau le peuple hongrois d'avoir ouvert la frontière et d'avoir ainsi contribué à la restauration de l'unité allemande. Angela Merkel a déclaré que lors de la réunion portant sur l'avenir, il a été question en premier lieu des défis futurs de l'Union européenne. La chancelière a approuvé la vision d'Ursula von der Leyen, future présidente de la Commission européenne, sur la nécessité d'un nouveau départ pour une politique encore plus fédératrice pour tous les États membres de l'Union européenne. Après 30 ans, aujourd'hui, nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons accompli en 1989, a déclaré le président de la République dans son discours lors de l'inauguration des officiers au 20 août à Budapest. János Áder a précisé que bon nombre des rêves des Hongrois, démocratie, multipartisme, liberté de parole, adhésion à l'Union européenne, adhésion à l'OTAN, sont devenus une réalité, mais que certains sont encore à concrétiser. Il y a 30 ans, nous avons semé la graine de la liberté. En 1989, l'espoir que les pays puissent enfin redevenir le foyer des Hongrois est réapparu. Le président de la République a déclaré qu'il incombait également aux soldats de maintenir notre pays dans l'état dans lequel leurs rêves s'en détiennent et comme l'ont conservé les Hongrois depuis plus de 1000 ans pour qu'ils deviennent un pays européen libre, fort et indépendant. Lundi, le chef de gouvernement britannique a demandé la suppression de l'accord britannique Brexit relatif au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la solution de repli au backstop afin d'éviter le rétablissement des contrôles aux frontières entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Boris Johnson a adressé une lettre à Donald Tusk dans laquelle il propose que, au lieu d'une solution de repli, les partis s'engagent à trouver une solution de remplacement avant la fin de la période de transition prévue après la date d'échéance du Brexit du 31 octobre. Dans la lettre publiée par le bureau du Premier ministre britannique, Boris Johnson a déclaré avec force que la solution de repli devait être retirée de l'accord conclu par son prédécesseur Theresa May. Selon lui, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont convenu précédemment que des solutions alternatives pourraient être envisagées pour éviter le contrôle de la frontière des 499 km se situant entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, faisant partie du Royaume-Uni. Le Japon et la Corée du Sud sont parvenus à un accord sur la nécessité d'un dialogue afin de résoudre les différends relatifs à l'indemnisation d'anciens travailleurs forcés coréens, a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères Kono Taro à Pékin, où il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères sud-coréen Kang Kyung-hwa. Le chef de la diplomatie japonaise a déclaré que les deux pays étaient d'accord sur le fait que ces différends représentant un héritage amé de l'occupation japonaise de la péninsule coréenne entre 1910 et 1945 devraient être résolus. Je pense que le fait que nous ayons dû discuter de l'affaire dans la situation difficile actuelle représente une avancée significative, a déclaré Kono Taro aux journalistes, ajoutant qu'il souhaitait rester en relation étroite avec Séoul sur la question et poursuivre le dialogue. Le président des États-Unis, Donald Trump, a confirmé que le plan de paix tant attendu du gouvernement serait probablement publié après les élections israéliennes de septembre.
Nous attendrons probablement à la fin des élections israéliennes pour présenter le plan de paix au Moyen-Orient, a déclaré Trump, ajoutant qu'il peut cependant communiquer des brefs détails. Le plan aurait dû être initialement dévoilé cet été, mais cela a été reporté après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait été incapable de former un gouvernement après la victoire d'avril. Le 22 juin, le gouvernement Trump a rendu public le volet économique de son plan de paix au Moyen-Orient, s'élevant à un montant de 50 milliards de dollars et appelant à la création d'un fonds d'investissement mondial destiné à renforcer l'État palestinien et les États arabes voisins, ainsi qu'à la création d'un couloir de transport d'une valeur de 5 milliards de dollars destiné à relier à Cisjordanie et la bande de Gaza. Selon une source diplomatique occidentale ayant fait des déclarations au quotidien de langue arabe basé à Londres, Ashar al-Sawad, ces dernières semaines, Israël a lancé des attaques sur les cibles iraniennes en Syrie et en Irak avec l'approbation des États-Unis et de la Russie. Selon la source ayant renseigné le journal saoudien, Moscou et Washington ont autorisé ces attaques dans l'intérêt de la sécurité d'Israël. Après l'accord présumé, Israël ne reconnaît pas ouvertement ces attaques. Ces dernières semaines, de nombreuses explosions ont été rapportées contre des positions de milices chiites pro-iraniens en Irak et plus récemment, dans la nuit de mardi, un dépôt d'armes au feu au nord de Bagdad a été pris pour cible. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré à propos de l'attaque de la base iranienne: l'Iran ne joue d'aucune d'immunité. Nous allons prendre des mesures et nous en prenons déjà actuellement, là où cela est nécessaire. Et finalement, pour le météo, samedi, le sud et le sud-ouest du pays seront ensoleillés, tandis que dans le nord et le nord-ouest, une voile nuageuse filtrera les rayons du soleil, avec par endroits la formation des cumulus. En Transdanubie, des orages et des averses auront lieu localement. Le vent d'est pourrait se renforcer pendant la journée. Nous pourrons nous attendre à des températures comprises entre 29 et 34 degrés. Dimanche et durant les premiers jours de la semaine prochaine, les températures culmineront à plus de 30 degrés avec beaucoup de soleil. L'après-midi et en soirée, des averses et des orages sont prévus. Le vent d'est sera toujours vif, pourra se renforcer et devenir plus orageux durant les averses. El primer ministro Viktor Orbán destacó la necesidad de reforzar las relaciones comerciales entre Hungría y Alemania tras las conversaciones con la canciller alemana Angela Merkel en Sopron. No se vislumbran acontecimientos que puedan perturbar los lazos húngaro-alemanes, pero hay algunos factores que presionan para fortalecer la cooperación económica, dijo Orbán en la conferencia de prensa. Añadió que la economía estuvo en el enfoque de sus conversaciones y señaló que Alemania es el principal inversor y socio comercial de Hungría. La canciller agradeció a Hungría el papel que había desempeñado en la reunificación de Alemania. Angela Merkel dijo que las conversaciones tocaron el futuro de la Unión Europea y los desafíos con los que está a punto de enfrentarse. La canciller se mostró de acuerdo con la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, e insistió en que los Estados miembros de la Unión Europea necesitan una política unificadora y un nuevo comienzo. Después de 30 años, hoy estamos orgullosos de nuestros logros de 1989, con razón, dijo el presidente János Áder en su discurso sobre la fiesta nacional húngara del 20 de agosto en la ceremonia de juramento de los oficiales militares. Desde 1989, muchos sueños como la democracia, un sistema multipartidista, la libertad de expresión y la adhesión a la OTAN y a la Unión Europea se han hecho realidad, mientras que otros aún no se han cumplido, dijo Áder. Hace 30 años plantamos la semilla de la libertad.
En 1989 volvió la esperanza de que Hungría se convirtiera de nuevo en el hogar de los húngaros. También es responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas que Hungría siga siendo, como el rey San Esteban I la soñó y como los húngaros la han mantenido durante más de 1000 años, un país libre, fuerte, independiente y europeo, añadió. El primer ministro británico ha pedido el lunes a la UE que renuncie la cláusula de la salvaguardia irlandesa o backstop tras el Brexit. Boris Johnson apeló a Donald Tusk en una carta pidiendo que las partes se comprometieran a encontrar una solución alternativa hasta el final del periodo transitorio previsto tras el 31 de octubre. En la carta publicada por la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson insistió en que la barrera de contención, un plan para garantizar que la frontera de Irlanda del Norte permanezca abierta, aunque el Brexit no se ha sido de ningún acuerdo, debe ser eliminada del acuerdo del Brexit que Theresa May alcanzó con los líderes de la UE. Cree que el Reino Unido y la UE han considerado previamente acuerdos alternativos para vigilar la frontera de Irlanda del Norte de 499 kilómetros de longitud. Japón y Corea del Sur han acordado resolver sus diferencias a través del diálogo por la disputa por la indemnización de las víctimas del trabajo forzoso, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, tras las conversaciones celebradas en Pekín con su homólogo surcoreano Kang Kyung-hwa. Los dos países han acordado resolver sus diferencias, que es el legado de la ocupación japonesa de la península coreana entre 1910 y 1945, dijo el diplomático japonés. Creo que el simple hecho de que hemos sido capaces de discutir este tema en estos tiempos difíciles muestra un progreso significativo, dijo Taro Kono a los periodistas, añadiendo que desea permanecer en estrecho contacto con Seúl y continuar con el diálogo. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que es probable que el tan esperado plan de paz del gobierno sea presentado después de las elecciones israelíes de septiembre. Probablemente esperamos después de las elecciones israelíes para presentar el plan de paz de Oriente Medio, dijo Trump, quien agregó que pueden proporcionar breves detalles por adelantado. El plan habría sido revelado originalmente en el verano, pero fue retrasado después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu no pudo formar un gobierno después de la victoria de abril. El 22 de junio, el gobierno de Trump anunció el plan económico de su plan de paz de $50 mil millones para el Oriente Medio, en el que se pide un fondo de inversión mundial para impulsar a Palestina y los estados árabes vecinos, y un corredor de transporte de $5 mil millones para Cisjordania y para conectar la franja de Gaza. Israel ha lanzado una serie de ataques contra objetivos iraníes en Siria e Irak en las últimas semanas con la aprobación de los Estados Unidos y Rusia, según citó el periódico árabe con sede en Londres, Asharq al-Afsad, una fuente diplomática occidental. El periódico de propiedad saudí afirma que Moscú y Washington aprobaron los ataques para garantizar la seguridad de Israel. Según el supuesto acuerdo, Israel no asumiría públicamente la responsabilidad de los ataques. En las últimas semanas se ha informado de varios ataques contra posiciones de milicias chiitas pro-iraníes en el Irak. Las últimas explosiones fueron reportadas el martes por la noche en un campamento militar al norte de Bagdad. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en relación con el ataque contra la base iraní que Irán no tiene inmunidad en ninguna parte. Actuaremos y actualmente estamos actuando contra ellos donde sea necesario, declaró. Y finalmente, por el tiempo, el sábado el cielo estará despejado en el sur y el sureste, mientras que las nubes podrían interrumpir la luz del sol en el norte y el noreste de Hungría.
En la región del Transdanubio pueden esperarse algunas lluvias. Se levantará viento del este. Las temperaturas estarán entre los 29 y los 34 grados. El clima caluroso continuará el domingo y la primera mitad de la semana que viene con temperaturas por encima de los 30 grados, mucho sol y lluvias dispersas en las tardes y en las primeras horas de la noche. El viento del este se mantendrá fuerte y se volverá violento cuando se acerquen las tempestades. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן הדגיש את הצורך בקשרים עסקיים חזקים יותר בין הונגריה לגרמניה, לאחר שיחות עם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בעיר שופרון. אין התפתחויות באופק העלולות לשבש את הקשרים בין שתי המדינות, אך ישנם גורמים שדורשים שיתוף פעולה כלכלי מוגבר, אמר אורבן. הוא הוסיף כי הכלכלה הייתה במוקד שיחותיו וציין כי גרמניה היא המשקיעה ושותפת המסחר העיקרית של הונגריה. הקנצלרית הודתה להונגריה על התפקיד שמילאה באיחוד גרמניה. אנגלה מרקל אמרה כי השיחות נגעו לעתיד האיחוד האירופי והאתגרים העומדים בפניו. הקנצלרית הסכימה עם הנשיאה הנבחרת של הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין והתעקשה כי המדינות החברות באיחוד האירופי צריכות לגבש את הפוליטיקה שלהן ולהתחיל מחדש. לאחר 30 שנה אנו יכולים להיות גאים בכל מה שעשינו ב-1989, כך אמר נשיא הונגריה בנאומו הרשמי ב-20 באוגוסט בבודפשט. יאנוש אדר הצהיר שרבים מהחלומות של ההונגרים, דמוקרטיה, ממשלה רב-מפלגתית, חופש דיבור, הצטרפות לאיחוד האירופי והחברות בנאטו הפכו למציאות, אך חלקם טרם הניבו פירות. לפני 30 שנה זרענו את זרע החופש. בשנת 1989 חזרה התקווה כי המדינה סוף סוף תהיה ביתם של ההונגרים. נשיא הרפובליקה הצהיר כי גם על החיילים לשמור על ארצנו, כפי שחלם אישטוון הקדוש, כפי שההונגרים רצו במשך יותר מ1,000 שנה, להפוך למדינה אירופאית, חופשית, חזקה ועצמאית. ראש ממשלת בריטניה קרא לביטול הצעת הבקסטופ כדי להימנע מהכנסת פיקוח גבולות מחדש על גבול אירלנד וצפון אירלנד בהסכם הברקזיט הבריטי ביום שני. בוריס ג'ונסון פנה במכתב לדונלד טוסק ובו הציע שבמקום פתרון גיבוי, הצדדים התחייבו למצוא פתרון חלופי עד לתום תקופת המעבר שתוכננה למועד האחרון של הברקזיט מיום ה-31 באוקטובר. במכתב מטעם משרד ראש ממשלת בריטניה הצהיר בוריס ג'ונסון בנחרצות כי יש להסיר את אפשרות זו מההסכם אליה הגיעה קודמתו תרזה מיי. בריטניה והאיחוד האירופי הסכימו בעבר כי ניתן לשקול פתרונות חלופיים כדי להימנע מפיקוח גבולות על 499 קילומטרים בין הרפובליקה של אירלנד לצפון אירלנד ששייכת לבריטניה. יפן ודרום קוריאה הסכימו לפתור את הוויכוחים ביניהם באמצעות דו-שיח בנוגע למחלוקת על פיצוי קורבנות עבודות הכפייה. כך אמר שר החוץ של יפן, טארו קונו, לאחר שיחות שהתקיימו בבייג'ין עם מקבילו הדרום קוריאני, קאן קיון גווה. שתי המדינות הסכימו ליישר את ההדורים ביניהם בנוגע לכיבוש היפני של חצי האי הקוריאני בין השנים 1910 ל-1945, כך אמר הדיפלומט היפני. אני מאמין שהעובדה הפשוטה שאנו מסוגלים לדון בנושא זה בתקופות קשות אלה מראה התקדמות משמעותית, אמר טארו קונו לעיתונאים, והוסיף כי הוא רוצה לשמור על קשר הדוק עם בירת קוריאה הדרומית ולהמשיך בשיחות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי סביר שתוכנית השלום המיוחלת של ממשלתו תוצג לאחר הבחירות בישראל בספטמבר. כנראה שנמתין לתוכנית השלום במזרח התיכון לאחר הבחירות בישראל, אמר טראמפ, והוסיף שארצות הברית יכולה לספק פרטים ומידע מועט מראש. התוכנית הייתה אמורה להיחשף במקור בקיץ, אך נדחתה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו לא הצליח להקים ממשלה לאחר הניצחון באפריל. ב-22 ביוני ממשלת טראמפ הודיעה לחלק הכלכלי בתוכנית השלום במזרח התיכון בסך 50 מיליארד דולר וקרא לקרן השקעות עולמית שתקדם את הפלסטינים ומדינות ערב השכנות ונתיב תחבורה בסך של 5 מיליארד דולר בין הגדה המערבית ורצועת עזה.
ישראל החלה במספר התקפות נגד יעדים איראנים בסוריה ובעיראק בשבועות האחרונים באישורם של ארצות הברית ורוסיה. כך ציטט העיתון הערבי לונדוני אשרק אל-אוסט, מקור דיפלומטי מערבי. העיתון בבעלות סעודיה טוען כי מוסקבה ווושינגטון אישרו את הפיגועים בכדי להבטיח את ביטחון ישראל. על פי ההסכם לכאורה ישראל לא תיקח אחריות על הפיגועים בפומבי. בשבועות האחרונים דווח על מספר התקפות נגד עמדות מיליציות שיעיות פרו-איראניות. הפיצוצים האחרונים דווחו ביום שלישי בלילה ממחנה צבאי מצפון לבגדד. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר בקשר למתקפה נגד הבסיס האיראני כי לאיראן אין חסינות בשום מקום. אנו נפעל ואנחנו אכן פועלים נגדם בכל מקום שידרש, הצהיר נתניהו. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת השמיים יהיו בהירים בדרום ובדרום מזרח, בעוד עננים עשויים להפריע לשמש בצפון ובצפון מערב. ניתן לצפות למעט גשם מערבית לדנובה, הרוח המזרחית צפויה להתחזק. הטמפרטורות חזויות להיות בין 29 ל-34 מעלות. מזג האוויר החם ימשיך ביום ראשון ובמחצית הראשונה של השבוע הבא, עם טמפרטורות מעל 30 מעלות, הרבה שמש ואולי מעט גשם בשעות אחר הצהריים ובערבים. הרוח המזרחית תישאר חזקה ואפילו סוערת בעקבות הגשמים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, hetitv.com וברוירפרס.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום.